Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, ଆପଣମାନଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର क्वेश्चन आंसर को अपलोड कला समय सर्वप्रथमे आपण माने ही हमर वीडियो को देखि परिबे एवं सठिक प्रश्न उत्तर आपण माने पाई परिबे। तो फ्रेंड्स जानतु हमर दशम श्रेणी रो मध्ये प्रश्न उत्तर को ऑलरेडी अपलोड कराई गलानी। जदि आपण माने देखि नाथि ताले देखि दियंतु एवं एही सब्जेक्ट रो आपण मानकर एमआईएल एवं सोशल साइंस रो प्रश्न उत्तर ऑलरेडी हे सारिछि एवं एबे देखिबा हमर विज्ञान सब्जेक्ट थिबा प्रश्न उत्तर को। तो देखंतु आपण मानकर एठी नाम लिखिबे पेपर रे आपण मानकर सेक्शन रोल नंबर ता सहित आपण स्कूल नाम मध्ये लिखिबे। तापर देखंतु हमें यूनिट 4टा यूनिट रे पीरियोडिक टेस्ट आपण 20 मार्क अछि। से पीरियोडिक टेस्ट को हमें देखिबा। एक नंबर कहिछि गोटे लेखा वाक्य रे उत्तर दियो। देखंतु पांच लाख सब जाक 5 मार्क लेखे एगुड को देखिबे एवं यूनिट 1 रे कहिछि केउ गैस रो शुष्क बरफ प्रस्तुत हुए। केउ गैस रो शुष्क सुखिला बरफ प्रस्तुत हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड बा आपण मानकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रो आपण मानकर सुखिला बरफ प्रस्तुत हुए। अच्छा बरफ रो गलनांक केते आपण माने जानथिबे सेल्सियस स्केल रे जदि मापिबे ताहले 0 डिग्री, जदि आपण माने केल्विन स्केल रे मापिबे ताहले 273 डिग्री केल्विन। ओके तापरे -30 डिग्री सी को केल्विन स्केल में प्रकाश कले केते हबो। -0 डिग्री सी को केल्विन स्केल में प्रकाश कले आपण माटी सहज जानि परिबे ना। देखंतु 273 माइनस केते 30 डिग्री 30 डिग्री कर देला परे जहा आसीबो केते आसीबो 243 डिग्री सेल्सियस आसीबो केल्विन आसीबो। कठिन आयोडीन रो ऊर्ध्वपातन रे केउ रंगर बाष्प निर्गत हुए। कठिन आयोडीन रो ऊर्ध्वपातन रे बाईगणी रंग बाष्प आकार निर्गत होइथाय हैला। नेक्स्ट ताप प्रयोग द्वारा कठिन पदार्थ सीधा सड़क गैस परिणत हेबा डैश कहा जाए। ताप प्रयोग द्वारा कौन हबो कठिन माने कौन कह ऊर्ध्वपातन ही कहबा कोन ऊर्ध्वपातन लिखिबो ऊर्ध्वपातन। सेमिति इथिला यूनिट 1 यूनिट 2 रा प्रश्न देखिबा। श्रेणी विभाग विज्ञान रो जनक किए। श्रेणी विभाग विज्ञान रो जनक होचंती के कार्ल लिनियस लिखि देबे कार्ल लिनियस होचंती श्रेणी विभाग रो जनक। सांद्रतार एकक कौन? सांद्रतार एकक होची मास बाई वॉल्यूम। कौन है मास बाई वॉल्यूम बा आपण माने एमिति मध्ये लिखि परिबे केजी बाई एम द पावर क्यू मीटर बाय क्यू लिखि परिबे। अणु अणु मध्य आकर्षण बल केउ परि पदार्थ क्षेत्र रे सर्वाधिक थाए। अणु अणु मध्य आकर्षण बल कठिन पदार्थ मध्य सर्वाधिक थाए कठिन। तापर देखंतु रोषेई पे व्यवहृत पेट्रोलियम गैस क्यों अवस्था रे थाए। रोषेई पे व्यवहृत पेट्रोलियम गैस आपण जानथिबे तरल आकार रे थाए। तरल बा अर्धतल मध्ये लिखि परिबे। सेमिति केउ धातु साधारण तापमात्रा तरल भाव रही थाए। केउ धातु साधारण तापमात्रा रे तरल भाव रही थाए तो पारद लिखि देबे कोन हबो पारद हला ये पारद। यूनिट 3 देखिबा। यूनिट 3 रे कला कालीरू केउ पद्धति द्वारा रंजकर पृथकीकरण होई थाए क्रोमाटोग्राफी। कोन हबो क्रोमाटोग्राफी।
କଲଏଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦେଖାଯିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ? କଲଏଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଟିଣ୍ଡଲ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ଟିଣ୍ଡଲ ଟିଣ୍ଡଲ ରକ୍ତ ହେଉଛି କଲଏଡ୍ କାଦୁଅ କ'ଣ କାଦୁଅ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ହବ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପିତ୍ତଳରେ ପ୍ରାୟ 10% ଜିଙ୍କ୍ ଓ 10% କପର ରହିଥାଏ ପିତ୍ତଳରେ 30% ଜିଙ୍କ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ 70% କପର ରହିଥାଏ ତାପରେ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ କି ପଦ୍ଧତି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମଟର ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ସ୍ପିସିସଟି କ'ଣ ମଟର ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ସ୍ପିସିସଟି ହେଉଛି ସାଟିଭମ୍ ହେଲା ପିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଜିନସଟି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଜିନସ୍ ପଚାରିଛି ନା ଜିନସ୍ ହେଉଛି ହୋମୋ ହୋମୋ ନେକ୍ସଟ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣତଃ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଏକ ବୀଜ ପତ୍ରୀର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଏକ ବୀଜ ପତ୍ରୀର ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖ ବାଉଁଶ ଗଛ ହବ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଘାସ ବା ସବାଇ ଘାସ ହବ ଆଉ କ'ଣ ହବ ପିଆଜ ହବ ଆଖୁ ହବ ନଡ଼ିଆ ହବ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ମୋଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଚକ ନଳୀଟି କେଉଁ ଆକୃତିର ପାଚକ ନଳୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡୁଳା ଆକୃତିର ହବ ନଚେତ୍ ୟୁ ଆକୃତିର ହବ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଆକୃତିରେ ଲେଖିବେ ଲେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟୁ ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଓକେ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି